अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद ये एक ऐसी बातिनी और रूहानी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान इन 5 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है। और ये हसद ये एक ऐसी बातिनी बीमारी है, रूहानी बीमारी है कि ये 5 मुसीबतें हसद करने वाले के ऊपर ले आती हैं। जो बंदा हसद करता है ना, उसके ऊपर ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं। आज मैं इन 5 मुसीबतों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए चाह रहा हूं कि जो बंदा एक दूसरे से हसद करता हो, अगर वो हसद करेगा तो उसके ऊपर ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाएंगी। अब वो 5 मुसीबतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है। देखिएगा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इंसान को जितना नुकसान इस हसद से है, कोई भी चीज इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि हसद इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अब आइएगा, ये 5 मुसीबतें बताऊंगा और उसके बाद में हसद करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, वो नुकसान भी आपकी खिदमत में एक एक करके रखूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया और समझ लिया तो इंशाअल्लाह फिर आप कभी भी किसी से हसद नहीं करेंगे। आइएगा, वो 5 मुसीबतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप समाप्त करिएगा। नंबर 1, इससे पहले मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक रख दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। आका फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है। अल्लाहु अकबर। आपने चाहे कितने भी नेक अमाल किए हों, कितनी भी नेकियां आपके पास हों, अगर आप किसी से हसद जलन रखते हैं तो फिर ये हसद आपकी नेकियों को ऐसे खा जाएगा। अल्लाह के नबी ने जो मिसाल दी है, जैसे कि आग लकड़ियों को, सूखी हुई लकड़ियों को खा जाती है। अब आइएगा, एक एक करके 5 मुसीबतें इंसान के ऊपर कौन कौन सी आती हैं, बड़े ध्यान से आप समाप्त करें। नंबर 1, हसद करने वाला बे इंतहा गम में मुब्तला रहता है। जब भी आप देखोगे हसद करने वाले को, वो हर वक्त गम में मुब्तला होता है, हर वक्त वो गम में ही रहता है। क्यों? इसलिए जैसे मान लीजिएगा किसी ने मकान बना लिया, तो ये हसद करने वाला जो है ना, अरे यार इसने तो मकान बना लिया है, कैसे मकान बना लिया, कैसे इसके पास पैसा आ गया, कहां से ले आया, तो ये गम है इसे। और हसद कर रहा है, उसने कार ले ली, यार कैसे कार ले ली, कहां से पैसा आ गया। और या फिर जैसे मान लीजिएगा वो अच्छा खा रहा है, अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे से रह रहा है, तो अगर वो सामने से गुजर के जा रहा तो ये हसद करने वाला हासिद जो है उसे देख करके हसद कर रहा है, उसके कपड़ों को देख कर हसद कर रहा है। और लोग अगर उसकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर ये वहां पर जाकर उसकी बुराई कर रहा है, तो लोग क्या सोचते मालूम है, अरे यार ये देख रहे हैं, ये हसद करता है, इससे जलता है, इसलिए इसकी बुराई कर रहा है, लेकिन आदमी ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन ये जो हसद करने वाला ना, उसे देख करके उसकी बुराई करेगा, उससे जलेगा, उससे हर वक्त जलता भुनता रहेगा, जहां भी देखेगा उसके ओढ़ने पहनने को देख करके चलेगा, उसके मकान को देख करके चलेगा, उसके गाड़ियों को देख करके चलेगा। तो इसी को कहते हैं हसद। तो ये हसद करने वाला हर वक्त गम में रहेगा। रात को जब बिस्तर पर लेटेगा तो सोचेगा, यार उसे कैसे गाड़ी मिल गई, यार उसे इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, यार उसके पास ये कैसे ये चीज आ गई। वो रात को आराम से लेट करके सोचता है और वो गम है उसे। इसे ये जो अल्लाह ने नेमतें दी है ना, तो इस हासिद को, इसे जो नेमतें अल्लाह ने नवाजी हैं, उसका गम हो गया है। तो ये पहली निशानी, हसद करने वाले पर यह पहली मुसीबत आती है कि वो हर वक्त गम में रहता है, खुश नहीं रहता। नंबर 2, दूसरी मुसीबत उसके ऊपर यह आती है कि हसद करने वाले की नेकियां जाय हो जाती हैं, यानी उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, उसकी नेकियां खत्म हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी अल्लाह के नबी की आपको हदीस पाक सुनाई। आपने चाहे कितने भी नेक अमाल किए हों, कितनी भी नेकियां आपने आखिरत के लिए इकट्ठा की हों, अगर आपने हसद किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यह हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है। तो दूसरी निशानी है कि नेकियां उसकी जाय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, यानी दूसरी मुसीबत उसके ऊपर ये आती है। और तीसरी मुसीबत
حسد کرنے والے کے اوپر یہ آتی ہے کہ حسد کرنے والا ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کے اوپر رسوائیاں طاری ہوتی ہیں اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں پر کوئی بات کھولتا ہے تو برائیاں کرتا ہے، ہر وقت حسد کرتا ہے تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں شخص سے حسد کرتا ہے، یہ تو حاسد آدمی ہے، چھوڑو اسے جانے دو، تو یہ حاسد آدمی ہے۔ تو حسد کرنے والا ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، یہ ذلیل جو ہوتا ہے، رسوا جو ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ حسد کرنے والے سے اللہ ہر وقت ناراض رہتا ہے۔ حسد کرنے والے سے اللہ پاک ناراض رہتا ہے اور اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے بھائی، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں، ہے نا، تو پھر کیا مطلب رہ گیا اس کا دنیا میں جینے سے؟ کوئی مطلب نہیں رہا۔ تو حسد کرنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض رہتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں مصیبت حسد کرنے والے کے اوپر یہ آتی ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حسد کرنے والے کے اوپر یہ 5 مصیبتیں آتی ہیں جن سے انسان پریشان اور غموں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، تو حسد آپ کو کبھی کسی سے نہیں کرنا ہے۔ تو جو بندہ حسد کرے گا اس کے اوپر یہ 5 مصیبتیں بہت جلدی آ جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ حسد کرنے کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض رہتے ہیں۔ دوسرا نقصان حسد کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مختلف گناہوں میں وہ حسد کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 6، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 7، نصرت الہی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ذلت و رسوائی کا ہمیشہ وہ سامنا کرتا ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ ہر وقت ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ نمبر 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، خود پر ظلم کرنا، خود پر حسد کر کر کے وہ ظلم کرتا ہے۔ نمبر 11، اگر وہ حسد کرتے کرتے ہی مر گیا تو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ حسد کرنے والے کی خاص باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو حسد کرنے سے محفوظ فرمائے، حسد کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ اگر کوئی بھی شخص حسد کرتا ہو تو آج ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اے مالک مولا آج کے بعد میں کبھی حسد نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی کسی کو دیکھ کر نہیں جلوں گا، میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی جلن کوئی کھوٹ نہیں آئے گا۔ آج ہی توبہ کر لینا۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، چغلی سے، غیبت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو بچائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔